inyong kuan, warag na ingtanyo ko ani. Unsa po ni siyang ni ma'am? Kanini siya ano ni siya? Ano man ni siya? This is our festival dancer, Okay. no? Warrior ni siya naton. Okay. Kung makita naton, may ara siya madako nga headdress, pakag ang iya nga mga costume man, kay para man mag-showcase na sang una nga time nga ang amon nga ate, nagabato ina sa pirata. So they need man nga do magdako man tulukod, at it symbolizes this one is our warrior. Okay. So, amo na siya mga kabatbatera. Amo na siya ang ginaano ni ma'am nga gina-explain ni ma'am kung nga makadto kamo sang Cadiz. So aside from that, may ara pa sila nga nami sa mga talan-awon to sa babaw. So atong tukion ug atong usa-usahon para masabtan nimo why it is nga makadto kag isilik mo ang Cadiz isa sa inyong destination sang sini nga summer. Okay? Let's So go. makadto kami to sa ano gali. So our second floor area, gina-showcase ni namon ang very unique features ng Cadiz City nga it's not actually known to everyone, no? I think very limited lang or very few people lang sa subong nga age and year ang nakabalo that Cadiz City has 3 established folk dances nga ara actually sa role sang NCCA na Oh. and sang folk dances sang National Folk Dance na the National Folk Dance Society. So this one are recognized research dances of Professor Ruben de Monteverde. So we have regatones, panulo sa baybayon, and pamulad isda. This is the lifestyle of Cadiznon. So we start by catching our fish. Nighttime yan. Wow. Gapanulo sila sa baybayon. Muna We panulo catch- sa baybayon. Yes. Okay. So, this is a painting of our panulo sa baybayon folk dance. And this one, in the morning, once they have their catch na, they do the regatones or they sell around the town nang huli nilang isda. Okay. Or the fishes that they caught, they sell it around the town. And if the fishes that they caught are hindi naubos or hindi maubos, sir, they do this The dried process fish. as dried fish processing. Wow. Gabulad sila, ginabulad ang isda. So this is the lifestyle and livelihood sa mga Cadiznon nga ara gidya subong sa National Center for Culture and Arts nga recognized research folk dance sang isa man katumandok nga Cadiznon. Wow, that is a very nice story na mga kabatbatera sa waay sang nakabalo nga may ara gali jewels nga ginatago ang siyudad sang Cadiz nga para i-showcase nila kung ano gidya ang mga Cadiznon. So as of now, may ara ako napansin duha ka painting di ma'am. Ano ni siya ma'am? Also, sir, ang aton nga Cadiz City is very rich in natural resources Wow, it's and very natural nice. attraction. Uh-uh. So this is a natural spot. This is a waterfall located at Pacol at Barangay Celestino Villasin. So this is this one is part of our art painting competition for visual arts competition, which actually the theme that time was nature, falls, and sceneries. So this one was taken, or this one was painted as a reflection of our Pacol Falls. Wow, this is Pacol Falls. Pacol Falls is located in Cadiz City. So aside sina ma'am, ang inang isa, Also Pacol Falls. these are both of them. Both of this one. Yes. The top picture is Because it's a series of falls. okay. We have level 1, level 2. Actually, we haven't yet discovered on how many levels pa if we go beyond level 4. Wow, it's Because very they nice. are restricted by the locals there. Okay. Oo. So, muna siya. Mga kabatbatira, muna siya gisaysay ni ma'am nga gi-showcase niya, gipahibalo niya sa tanan-tanan ako mga followers o sa tanan-tanan nato nga mga fans nga why it is ang Cadiz ngano nga pwede ni ang anong gusto ninyong aduon kay tungod naa sila ikapasirgagbo di lamang sa ilang produkto kundi na
naa sila yung mga natural resource, natural kanang attraction nga pwede ninyong aduan. So salamat kaayo ma'am, salamat kaayo sa inyong ang pagtubag sa among mga pangutana. Kini naman si Inday Batbatera ang inyong pangbansang Batbatera ug kauban ako ang atong tourist officer sa Cadiz City. So si Ma'am Jolie. Okay. So unsa inyong kuanday ma'am? Unsa inyong pitch?